الحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لهذا اللقاء في هذه الساعة وفي مسجد السلفي. إن معكم حول درس في كتاب مشهور معلوم، ألا وهو الكتاب القواعد الأربع. الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو الذي ألف هذا الكتاب النفيس. اعلموا أن الله تعالى جعل لهذا الدين رجالا يقومون بالدفاع عن هذا الدين بعلم من كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ببيان واضح الله تبارك وتعالى قدر لهذا الشيخ هذا الأمر الجليل، والله تبارك وتعالى قد جعله مباركا وجعل لدعوته أثرا قويا. الحمد لله الحمد لله. طيب، أبي الله سبحانه وتعالى تندو ni ala walinyumalo ayanne maula anye ale an be an sema an ga ɲɔgɔn yi la ni misiri ni kɔnɔ ni lɛri nin na. Misiri min bɛ wele ko el masjid salafi, a bɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire, a bɛ sɔrɔ Abidjan commune min na Agnama fanfɛla min bɛ wele ko Belleville 2. Allahu subhanahu wa ta'ala ni doni na ni o ye samedi don ye, a ye anw ka lajɛ latigɛ o kɛla. O tun latigɛla Ala bolo k'o bɛ kɛ wa o kɛla. An bɛ Ala tanu o kan. O la ka bɛn kalo ma an bɛ min kɔnɔ n'a ye fɔ Shawwal, a tile jateya 27. Idan an bɛna ɲɔgɔn lafaamuya fɛn min bɛ silamɛya tagabolo dɔ ye. Kitabu nin bɔla karamɔgɔkɛ min bolo, a bɛ fɔ a ma Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. A y'a dɔn sunamɔgɔw bɛ karamɔgɔ dɔn ni Kurana dɔnni ni hadisa dɔnni de. Mais sunamɔgɔ ti karamɔgɔ dɔn ko a ka lɔnni ka ca, bɛɛ bɛ a kofɔla. O ma deli ka kɛ sunamɔgɔ bolo fɛn ye, o bɛ mizani sigi fɛn min kɔrɔ k'a pezi.
ni sunamɔgɔ ko mɔgɔ ma ko karisa ni lɔnina don karamɔgɔ lu ka duwawu k'a ye i bɛ taa sɔrɔ lasuru la fɔlɔ a kɛla kuranna de fɛ a kɛla alakiden ka sunna fɛ ne ma nin kɛ sɛbɛ ye a bɔ silama ɲuman don o siyamɔgɔw fɛ karamɔgɔw de b'u bolo yen u ka ca karamɔgɔw b'u bolo u ka ca mɛ sunamɔgɔ tɛ silamɛya lakali ni ninnu dɔ tɔgɔ ye a tɛ silamɛya kofɔ ni ninnu tɔgɔ ye ka kɔrɔ kɛ mun ye u ka bazi la o ma sɔn kuranna ni sunna na donc o tɛ yira lɔnni kɔnɔ ko nin ye lɔnnaw ye o tɛ kɛ misali ye n'i ko Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ko ten i b'a ye a ye kuma min fɔ ni kuma ninnu ye sawaba ye i bɛ taa sɔrɔ kuma nin ka kɔrɔ n'ale ye mɛ n'a ye fɛn fɔ min kɛla ale yɛrɛ ka fɛn bɔlen ye a yɛrɛ kun na k'o don diinɛ na kula ye i b'o ye bɛɛ ye lajɛlen ye fili ye o kɔrɔ ye tiɲɛ ye fɛn kɔrɔ le sunamɔgɔw fɛ tiɲɛ tɛ na ka bari mɔgɔ la ka kɛ fɛn ye a tun tɛ yen o tɛ tiɲɛ ye sunamɔgɔw fɛ sunamɔgɔw fɛ tiɲɛ bɛ se ka dogo an n'u la anw ye bi mɔgɔ ye anw m'a lɔn bi anw b'a la ko nin fɛn karisa bɛ ten k'a sɔrɔ ja a tɛ ten an nana tuma dɔ an faw sɔrɔ a la an faw ko fana faw sɔrɔ a la an nana bɛnbaw sɔrɔ o la anw yɛrɛ fana sɔrɔla o kɔnɔ an b'o baara kɛla ten o cogo la o fɛnw bɛ yen an ko nin de ye silamɛya ye walima nin de ye alakiden ka sunna alayhi salatu wasalam ka taa sɔrɔ an faw bɛ min kan an bɛnbaw o bɛ min kan o daminɛna kula ye olu de bolo mɛ anw ka jate la anw ko fɛn kɔrɔ don min na ni tiɲɛ bangela cɛ min kɛla sababu ye ka tiɲɛ bange i bɛ taa sɔrɔ a ye fɛn dɔ de laɲɛnɛmaya an ye fɛn min tun dogola an n'u la mɛ fɛn kula tɛ fɛn kɔrɔman de a ka kɔrɔ ni fɛn ye anw ni an bɛnbaw bɛ min kan a ka kɔrɔ n'a ye mɛ anw bɛ kɛ tuma dɔ sitana ka wasuwasili kɔnɔ k'a fɔ mɛ anw bɛ nin kan an faw tun b'a kan an bɛnbaw b'a kan cɛ dɔ bɛ wuli tilegba nin na k'ale b'o fɔ k'o ti sawaba ye donc tuma dɔ sitana b'a fɔ ko nin de ye mɔgɔ kula ye nin karisa nin de nana ni fɛn kula ye anw bɛnbaw ta de ye jumɛn ye kɔrɔma ye ka taa sɔrɔ tiɲɛ t'o ye dɛ bɛnbaw ta de ye jumɛn ye kula o tun tɛ yen o nana cɛ min kɛla ka anw ɲɛ dayɛlɛ ka an lakunu ka tiɲɛ yira an na ale ye min fɔ an ye kumakan min fɔla n'a ni kuranna bɛnna kuranna sɛbɛnla bi wa n'a ni alakiden ka kuma bɛnna est-ce que alakiden kumakan ye bi kuma de ye wa ne ma nin kisi b'a ye jɔn fa kɔrɔ bɛ yen n'o ka kɔrɔ ni alakiden ye ne ma nin kisi b'a ma waati la sitana b'a fɔ a ye a kana kumakan nin filɛ dɛ a y'a fɔbaga filɛ cɛ jɔn don lui-même il a quel âge c'est un enfant donc sitana bɛ tiɲɛ kɔrɔ nin a b'o yɔrɔ parti nin a b'o dogo kuma fɔbaga nin a b'o de présenter mɔgɔw la ni ala hinɛna min na o b'a faamu idan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab sunamɔgɔw fɛ karamɔgɔbaba belebele minnu kɛla dɔnnaw al-kibar al-ulama les grands savants o belebelebaw kɔnna a ɲɛ a tɛ suma n'o ye dɔnni na o dɔnna mun kɔnna o ka ca wa fana kɔfɛ dɔnnaw nana fana minnu kɔ giriyala n'a ye dɔnni kɔnɔ o ka ca o sunamɔgɔw tɛ se k'a fɔ ko non ko an bɛ an yɛrɛ wele ko an ye wahabiya de ye sunamɔgɔ tɛ se k'ale fɔ parce que wahabiya laɲinina cɛ min ka ko la ale Muhammad bin Abdul Wahab
k'a fɔ ko sunamɔgɔw b'u ka diina lasulu t'ale de fɛ fɔ cogo la a b'a fɔ nin cogo la ka yira k'a fɔ ale fana miirila n'a ka hakilina ye ka diina dɔ labɔ o don silamɛya kɔnɔ komi fana Ahmad Tijani fana ka ta kɛ komi o ɲɛ kelen ma a bɛ kɛla diina bolow bɛ yen an bɛɛ bɛ silamɛ ye mɛ an bɛɛ n'an ka bolobolo fara o sunamɔgɔw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wabiya de la o de ye Muhammad bin Abdul Wahab sunamɔgɔw bɛɛ bɛ tugu ale de nɔfɛ idan ni ko sunamɔgɔw bɛ sunna ta Muhammad bin Abdul Wahab fɛ yani Muhammad bin Abdul Wahab bɛnbakɛw bɛ balo dugukolo nin kɔ kan suna tɔgɔ tun tɛ yen wa suna tun tɛ yen wa sunamɔgɔw tun tɛ yen wa tawhidi tun tɛ yen mɔgɔw tun tɛ baara kɛ ni tawhidi ye wa salafu nɔ tun tɛ ɲɛnamaya la wa yani a bɛnbakɛw bɛ sɔrɔ a bɛnbakɛw t'ale yɛrɛ ma dɛ a bɛnbakɛw o kosɔn sunamɔgɔ kan bɛ ka kɛ maa ye maa min bɛ kalan a ka diina na hali n'i ma kɛ kalanden ye ka se yɔrɔ jan samalɔni kɔ kana to kɔ kan surtout an bɛ tele min na bi a man ɲi i ka sigi ten ka bɛɛ lamɛn ten ka hakilina ta k'i bɛ baara kɛ n'a ye i hakili tɛ se dalu de bɛ se ko nin na dɛ hakilina tɛ se o kosɔn attaque caman bɛ yen ka lase sunamɔgɔw ma attaque nin bɔyɔrɔ ka jan an ka darisu la an tɛna se ka a bɛɛ lajɛlen fɔ mɛ an bɛna na ta yɔrɔ babaw la n'i y'a datugu an ka laɲini kan i b'a dɔn fɔlɔ a bɛ fɔ minnu ma al-mushrikun a bɛ fɔ minnu ma al-yahud a bɛ fɔ minnu ma an-nasara ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ ma al-kuffar ala ko lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitab al-yahud wan-nasara a y'a sabanan la ka ko wal mushrikin olu saba a bɛ fɔ ma al-kuffar n'i ye yahudi a bɛ fɔ kafirun khullas n'i ye nasara a bɛ fɔ kafirun khullas n'i ye josɔnna a bɛ fɔ ma kafirun khullas c'est à dire kafiri yɛrɛ a kalisayalen don ɲagaminin t'a la wahum olu ye ala jugu ye aslan olu ye ala jugu ye olu ye sitana ka diina tagabolo labaarabagaw ye mɛ i tɛ jugu sɔrɔ ninnu bolo o bɛ mɔgɔ min juguya o ka tagabolo kɔnɔ min ka ɲi ala la ka tɛmɛ sunamɔgɔ kan ten yahudiya tɛ mɔgɔ kɛlɛ diina kosɔn k'a kɛ sɛbɛ ye k'a ka nafolo don a la ka cɛsirili kɛ a seko damayira la n'a ka kafiriya yɛrɛ kɔgɔlen ye a farikolo la wallahi a tɛ mɔgɔ kɛlɛ o ka tɛmɛ sunamɔgɔ kan a kɔnɔ wa kadhalika nasara bɛ ten wa kadhalika josɔnna bɛ ten alors sunamɔgɔ jugu bɛ sɔrɔ ninnu de cɛla fɔlɔ olu de jugubaw ye siga foyi si t'a la sabula ala kumana kan kuranna kɔnɔ o ya juguya kɔni sigila klasi n'ala ko latajidanna ashadda an-nas adawa ala ko i bɛna mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔw la juguma minnu ka juguya kɛlɛ mɔgɔ ye minnu limaniyala ala ka fɔlɔ kɛ al-yahud ani filankafow nasaraw de olu ta nɔgɔya dɔɔni bɛ olu ta la k'a bɔ tɔ fila nin kɔnɔ mɛ a bɛɛ lajɛlen ye kufaru ye sunamɔgɔ de b'a lɔn k'a fɔ ne jugu ye ninnu ye ninnu ye ala jugu ye n'i y'o yɔrɔ parti to yen an ko silama dɔw t'o de fɔ ko diina ba joli de bɛ yen ko diina ba saba de bɛ yen ko yahudiya diina nasaraya diina ni mu ko silamaya diina ko ni diina saba ni olu de kɛla ka jigili gafe sɔrɔ ka bɔ sana ka na an ko olu diina tagabolo mɔgɔ fila ni k'a lajosɔnnaw kan humul kuffar an bɔla olu fɛ o kosɔn olu ka kuma lakalenna kuranna kɔnɔ
walawalali ma k'a la mɔgɔ bɛ sama min fɛ k'a fɔ i bɛna détail jan ɲini a kɔnɔ n'i y'a filɛ suratul kafirun a aya filɛ a datugula juma de la lakum dinukum ayiwa aw ka diina b'aw bolo wa ne ta o bɛ ne bolo aw ka josɔn bɛ aw bolo o y'a ka diinɛ ye ne ka ala kelenbato bɛ ne bolo o ye ne ka diinɛ ye a bɛ fɔ diinul mushrikin wa diinul muwahhidin diinul kuffar wa diinul muslimin dɔnnu ta ye diinɛ ye a bɛ fɔ filanikafoya diina silamɛw ta ye diinɛ a bɛ fɔ tawhidu diina dɔnnu ta diina bɛ wele ko kafiriya diina silamɛw ta ye wele ko yɛrɛ kolo diina al-islam diinul islam asulu la ani ninnu ye ɲɔgɔn bila yɔrɔba min na o de kɛla dabɔ ala yɛrɛ min bɛ bato la ala ka kelenya o yɔrɔ de la an ka ɲɔgɔn to yen donc an ka ɲɔgɔn to o yɔrɔ la ka ban yɔrɔ min na foyi tɛ se tuguni k'olu ni anw kɛ kelen fo ka taa se kaburu kɔnɔ ka wuli ka lɔ kiyama kɛnɛ kan fo ka taa an fara ɲɔgɔn na jahanama filɛ arijinɛ filɛ an ni ninnu tɛ kɛ jama kelen anw bɛ ala kelen de bato la olu bɛ fɛn wɛrɛ bato min tɛ ala ye wa huna alfarq idan silamaya kɔnɔ silama farana ni yahudiya ye fɛn min na o de ala kelenbanciya ye silama farana yahudiya la ni fɛn min o de ye mun ye ala kelenbanciya silama farana ni jotigiw ye ni mun de ye ala kelenbanciya o de ye an ka bazi ye o kosɔn a bɛ fɔ an ka bato ma ala kelenbanciya ma ko l'unicité tawhid ma a bɛ fɔ nasaraw ta ma waati dɔ la ko trinité a cayala a kɛla joli a kɛla kelen fila fo ka se saba wa yahudiw fana ko Uzair ibnullah o bɛɛ ye den di ala ma wa yahudiw ka den di ala ma nasaraw ka den di ala ma jotigiw fana ka den di ala ma a bɛɛ ka ala kɛ fa ye ka denw d'a ma nasaraw ko de almasihu ibnullah yahudiw ko de Uzair ibnullah josɔnnaw ko de ko malaikat banatullahi ko mɛlɛkɛw ye ala denmusow ye silamɛw ko de qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad diinu tawhid mafhum o ye an ka différence ye sisan an ni mɔgɔ cɛ minnu ye kufaru kun kelenw ye n'a fɔ ko kafirifin mais n'an donna sisan fi umma manton kɔnɔ n'a fɔ ummatul islamiya o ye manton ye ni an mako b'a la wa ummatul islamiya kɔnɔ a bɛ fɔ ummatul ijaba parce que communauté an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan foroba la yahudiyaw nasaraw josɔnnaw anw mun ye silamɛ ye o an bɛ wele dans un premier temps ummatu da'wa weleli bilala an bɛɛ ye minnu ko anw kɛla silamɛ ye an sɔnna weleli kan na an ka jaabi alladhina stajabu li hazi da'wa a bɛ fɔ olu ma ummatu da'wa ummatu da'wa nin kɔnɔ sisan anw ka ye silamɛ ye sisan wa an ka silamɛya nin kɔnɔ ala kiden ko alayhi salatu wassalam ummatu da'wa nin minnu ka jaabili kɛ ko a bɛna fara ka taa 73 a bɛɛ bɛ tasuma kɔnɔ fo joli kelen o yɔrɔ la 73 ummatul ijaba yani ummatul ijaba barakallahu fik ya salih yani ummatu al ijaba minnu ka weleli kan jaabi olu mo ala kiden wa alayhi salatu wassalam u bɛna taga bolo 73 ka bɛɛ bɛ tasuma kɔnɔ ma fɔ illa wahida o yɔrɔ la tuguni an bɛ silamɛya wɛrɛ de kɔnɔ an bɛ silamɛw dama ni ɲɔgɔn cɛla la ala kiden ko ni silamɛya jama nin kɔnɔ 73 kelen de bɛna kisi wa o kelen min bɛna kisi nin olu bɛ danna kelen mais 72 nin bɛɛ lajɛlen bɛ jɔn kɛlɛ la kelen nin o ye jɔn de ye ahlu sunnati wal jamaa
Natara yahudu fɛ olu de b'o nɔfɛ k'u kɛlɛ. Natara nasaraw fɛ olu de b'u nɔfɛ k'u kɛlɛ. N'an tagala kadhalika jotigiw fɛ o cogo la. Wa anw yɛrɛ ko an ye silamɛ ye sa, o wɛrɛ kɔnɔ 74 a ye fɔ ma ko majorité. O tɛ olu bɛ kelen nin fana kɔ ka kɛlɛ. Yahudu bɛ kɛlɛ min kɛla silamɛ contre la ni tawhidi ye. Nasara bɛ silamɛ kɛlɛla fɛn min na n'o ye tawhidi ye. Jotigi fana bɛ silamɛ kɛlɛla fɛn min na n'o ye tawhidi ye ka taa se nasara ma. Kabɛ Ala kelen ka cidenya sallallahu alaihi wasallam ka sɔn o la ka labato a kan. I bɛ taa sɔrɔ 72 olu fana bɛ tɛmɛna o sira kɔrɔ ni fana kan ka na kɛlɛ kɔrɔ la ɲɛnamaya, kɛlɛ kɔrɔ min bɛ yahudiw bolo ani nasaraw ani josɔnnaw contre les gens de la sunna. Allahu akbar. O kosɔn Ala kiden ko alayhi salatu wassalam a ko aw bɛna tugu yahudiw nɔfɛ. D'abord a bɛna tugu mɔgɔ min kɔnna a ɲɛ. A bɛna tugu ka taga siraw kɔ. Yani ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn zira ni zira ani sibiri ni sibiri. Hali n'o taara don leza ka wo kɔnɔ a bɛ mun kɛ? Ala kiden ko a na don o nɔfɛ. Sahabaw ko jɔn? Sahabaw ko yahudiya ni nasaraw la. Ala kiden ko n'olu tɛ jɔn? O b'a yira ni tagala mɔgɔ sɔrɔ a bolo minɛna bɔrɔ kɔnɔ ni bidaa ye, il va venir combattre la sunna. I bɛ taa tigilamɔgɔ bɛɛ sɔrɔ a taara fɛn nin tiɲɛ ta i ma jotigiw fɛ walima yahudiw fɛ walima nasaraw fɛ. Taayɔrɔ wɛrɛ tɛ yen. I ma bidaa ni asulu a copier la nasaraw ka instrument dɔ de la walima yahudiw ka instrument dɔ de la walima josɔnnaw ka instrument dɔ de la. O kosɔn jotigiw fana tɛ se k'a fɔ k'olu bɛna silamɛw filɛ de façon générale de façon globale k'o bɛ silamɛ bɛɛ kɛlɛ jamais. O bɛ silamɛw le kɔ mun ye sunnamɔgɔ ye parce que olu de b'o kɛlɛ la. Mais minnu b'o représenter la silamɛw cɛla ye o ka lieu de y'olu ye. O don misalu filɛ ka kuma surunya. Ayidara filɛ misalu la. Jotigiw tagala Ayidara sɔrɔ a ka anniversaire senfɛ. A bɛ fɔ minnu ma ko jotigibaw. C'est-à-dire kibar. Misɛnmanw tɛ dɛ, josɔnnabaw. Ka ban tuguni ka joko kɛ tagabolo ye ka kɛ diinɛ ye. Ka mɔgɔw bila kunna o bɛ diinɛ ni kɔrɔsi. Wa jo min lɔnna jo ninnu cɛla a jo tɔgɔ dɔ bɛ wele joba ninnu cɛla ko kɔndɔrɔ ani sanɛ. Jotigi ninnu yɛrɛ min bɛ jo ta ka baara kɛ n'a ye olu yɛrɛ b'a ko ni kɔndɔrɔ bɛ karisa nin bolo an yɛrɛ kɔrɔsi a la. O kɔrɔ ye sitana b'an bɛɛ bolo mais nin ka sitana o b'an ta sanfɛ. O kɔrɔ ye nin ka kafiriya ka jugu n'anw ka kafiriya ye. O josɔnnaba minnu bɛ yen o tɔnba minnu bɛ yen olu taara Ayidara ka anniversaire la ka foli d'a ma. O ka Ayidara ma ko o bɛ Ala deli la c'est à dire o bɛ kɔndɔrɔ nin ani sanɛ ka Ala deli o ka tugu Ayidara nɔfɛ. Wa fana olu ni Ayidara bɛ ɲɔgɔn fɛ. Wa Ayidara bɛ na kɛ jɔn ye ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ na olu n'u ka kɔndɔrɔ n'u ka sanɛ jo ninnu k'olu minɛ ko t'o lasigi Ala kelen kɛrɛfɛ arijinɛ kɔnɔ ni jo ye jo avec fétiche. Ko bɛ n'a ye o b'a soutenir o b'a c'est à dire o b'a dɛmɛ n'a ka mission na. Wallahi Ala kelen tɛ kuma k'a bɛ sɔsɔ ne ma ni kisi b'a ma. Kuma hakika faamu. Mun kosɔn jotigiw ninnu nana lɔ kɛnɛ nin kan k'a fɔ k'o bɛ ni Ayidara ye. Ka ban k'o ka jo tɔgɔ fɔ an nana nin de tɔgɔ la. Wa jo nin yɛrɛ an b'a bila a bɛ nin ye wa an yɛrɛ ni e ka taa ni jo nin an bɛ taa sigi Ala kelen kɛrɛfɛ arijinɛ na alayhi salatu wassalam. Subhanallah.
Nunu tena te kanani kuma ni fo Haidara mate kateme. Nunu ye ni kuma ni fo a video la no tlala ka kuma fo otarato oya kuma kela dobe na fo ko kondoro ni sane pour répéter encore kaira on nana aller de togola on nana joko le la Haidara on a avec toi avec nos fétiches. No tlala be tegara fo. Ça veut dire que c'est validé. Ni kela doba foko mais est-ce que tu m'as dit amato lali kofewa ou bien est-ce que akuma kan doté y avait comment na jotiku kan y a point d'interrogation d'obena au lieu le rotia me fa ngo rotia ka bala o le rotia muna Haidara yere le ko ka betawidi koni mushriku ya konima Haidara le ko silamau aw munu ko islamai anga sege asulu mabo fo ila fo an sona ala la mina ni tawidi koni kamisirulo kole nana topi ame segela sona ka kon onye jo tume son olugu fe chogo mina o tele la ni here tumbe joti ube ayira suni tele ka fo ko solution me soro shitana ne bolo jokoni ni la o luti be olugu bolo comme yaoudu bo ka luti la nasara bo ka luti la maintenant Haidara le tagala garantie di joti nu makayira obe mi fola jokoni nani junya tese ka nya jole be se ka junya la nya watawidi ko ala ko islamaya misiri anga sela kono anga malher anga bono be ni le kono do akona manya ametara solution te ana un ser ko koromama ako mo do be jusqu'à présent ko koroma ni ka loni bo ngolo kono on a ka un retourner vers l'ancien. Bon, il a déjà fait cela déjà ça au publicité munuba bolo jotugu togola ani colonie fila ou togola c'est beaucoup na anniversaire beke muna route na loka faut qu'on avec toi. Ils sont avec lui parce que c'est un parent. Ils ont bien précisé ananga jo c'est au nom de Condron nous sommes présents. Wa ani sane de benyon fait. Wa amo bla ko tu ila wa ambeniye on avec toi. Ils sont avec lui parce que c'est leurs camarades musulmans. C'est leurs frères musulmans. C'est leurs frères quoi? C'est leurs frères féticheurs. Obalma jotigilo. No frada ko akramoke ikoko tuni ko jotigile wa. Ika joyiri ya bolo wa. Hamo yoro fana lati. Mo mimba foko joson dahala. Mo mimbe joson kuma fo chomina Haidara ka fo ka sabati ka islamaya glad gishi ka joson ka la sabati ni fo choni hal na Haidara ka foko qualité joson alante jola me kuma kani foli be wasake ka Haidara ke jotiku ka nyamai Haidara be juya ni josona yere kunkele ni sigile no jokuna abe kanatige ni ke abe jip c'est-à-dire abe wulu fara jola abe woro nimi ka boaka wal ma ba demandé fara joka lui il est grave que cette personne là parce que mouna mo mi mese ka fo adala misalula ko nyemo ya sharia ko ala ko nyemo ya mai fuitala adahala woti la mo durumu ka bon katebe nyemo ya kela mi sona ko nyemo ya mai male ba kela mala me nyo fo mo nyemoya mai nyemoya kela ba kela ni ko nyemoya mai akonga la mai c'est un péché parce que sona ala ka sharia la ka mai ko nyemoya mai mais allez drumutoy mais donne une ko nyemoya fo itala le fait de dire ça là aka juguni bara jugu yere kebaye bara jugu mi ka rekoni aka bara mai mais huna Haidara il dépasse le niveau de celui même qui détient même le bois ou soit Mouchirkia Minambe, puisqu'il devient le défenseur de la chose. Au Coran, il m'a dit voilà la douala. Mounumbala pour la sabati. Et dans autre manana. Quelle lutte il a contre l'islam? Il représente qui dans cette communauté? Haidara ici, il représente qui dans cette communauté? Avec John le représenter là, ça va ou le va? Saba jumale kanifo, saba juma kadina la seti. Tabina jumale kanifo, tabina juma kadina la seti. Aka karamo jumalo de kunufo bi, kaka dina foti.
mais il y a kuma asuru sur le magamusiriku de dala. Il y a sur le kuma koro le mag asuru bla de tout le fait. Au coson, à vos chrétiens ma no luka feti c'est là ko aller tabala. Obi jeni chrétien au terre 24 boke fait chrétien au boke ka chou ke no ka musiriku ya bara obu bara fana ke no ye ka feti no ye ka friya miria ye ka dendi alama subhanallah. Idan ni kuma ni be tigɛ ni yɔrɔ ni kan an be to nin na sisan an bena bari mun de la réseau kan. Voici nous bena clan dɔ labɛn si réseau pour prendre réseau en compte silamɛya tɔgɔ la Mali, la Guinée, Côte d'Ivoire, Burkina au débat fila le be. Nous be fan kelen ko Ansar Din. Ansar Din, oui, c'est pas défini. Quand il dit Ansar Din, Dina Demebara. Mais ici, on comprend que Ansar quel din? Hein? Oh ben, vous doutez. Après tous ces longs détails là, vous ne savez pas Ansar din, c'est quel din? Shaitan ka dina le aba demena ni sraka wal ma ala ka dina. Shaitan donc Ansar din avec shaitan la kan yoro la. Ansar din shaitan. O dina tagabolo mo munun be fakene les frères musulmans les ikhwan. Les Hizbiyoun ont créé les clans. Au lieu de moune bloquer clan, na ibe miye oka publication se fait wati doula ko warabia pro. Vraiment malade de la kasabardam. Warabia pro, c'est-à-dire ils ont confirmé quelque chose au nom de la sunna. Pourtant en réalité ce nom-là n'existe pas. En même temps, avec Demel le dit à la Djougouma pour combattre encore la sunna une fois encore. Mais comme les frères musulmans aussi, on les copie aussi ailleurs. En dehors aussi de l'islam. Et ils ont pris un peu partout aussi. Comme Aïdara Aleka surtout, c'est une surtout qui est un peu, c'est brut. C'est pas filtré. C'est comme Dieu de la terre ou quoi, assigné no yoro keleng. Bon, dans le mouvement Ikhwan Muslimoun, c'est-à-dire, allez comme Badji be woyole. C'est un réseau qui est ouvert dans le monde entier. Partout dans le monde entier, ils sont présents. Bon, dans Aïdara, c'est lui le nerf de la chose. Allez, va voir Domna, il partage pas. Aba fatoya kan fo, aba durmuta, aba benyu. Tumaro suna i tient, hein, tout suna moko, wal mamitami. Yahamana. Lui dit, ça va le contredire. Il est là avec ses intérêts, avec sa famille et gère. Mais les frères musulmans, c'est un réseau qui est ouvert. Ils sont partout dans le monde entier. Mais c'est des grands saboteurs de la sunna. Le cheikh Albani dit, le danger des frères musulmans, ka toroya be bonya katemes yaoudou ka danger ka. Subhanallah. Frères musulmans. Ainsi, les frères musulmans, au cas où miria dota comme question sitar Cheikh Arabi va faire chogomina i miria be dina djou fefena au cas miria il va sur frère musulman fait juifou loa nasara loa yaoudou loa il y a des juifs ole yaoudou ye na souché abebou fait même l'ONU aujourd'hui le système de garde quand dit l'Occident les systèmes les frères musulmans ont pris al-ghayat tubarriru al-wasila ça provient d'où? C'est une qaïdat provient de l'ONU où on dit la fin justifie les moyens. Donc les frères musulmans ont pris tout sauf le bien. Donc les ennemis de la sunna, c'est eux. C'est ce que Cheikh Albani dit. Il est laissé sahih. An yuqala inna ikhwana al-muslimin min ahli sunna. Il dit il n'est pas juste. Laisse sahih. An yuqala inna al-ikhwana min ahli sunna. Ko tiante sohiute bokastri kawoko les frères musulmans ko sunamo ulo il dit c'est faux c'est pas sahih aradalu kemui li annahum yuharibuna as-sunnah parce que le sunnah kele il te dit voici le combat. Quand tu vas sur le réseau aujourd'hui ça balance maintenant d'un côté Wahhabia Pro, d'un côté Ansar Din, d'un côté ko sunamo, d'un côté, Kodouba Douman.
Maintenant n'olu ka dɔnni bila la o bɛ misiki dɔnni bila la Haïdara mɔgɔw n'olu ka dɔnni bila o bɛ misiki dɔnni latɛmɛ o bɛ misiki dɔnni latɛmɛ i ko alors ka diina ka di mɔgɔ caman ye k'a kɔrɔ kɛ téléphone kɔnɔ misiki jeu ka di mɔgɔ dɔw yɛrɛ ka kɔrɔ Haïdara lo Haïdara tɛ olu yɛrɛ misiki lamɛnna de o kosɔn n'i bɔra yɔrɔ dɔnni na ça passe diina bɛ taa ten de mais sunamɔgɔ mako t'o la n bɛ fɛ i ka min faamu Haïdara ka égarement c'est évident je sais pas si on se comprend a tɛ fɛn na min daminɛna bi il ne fait que défendre la cause des mouchrikoun c'est compris donc c'est pour cela que i bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ secteur kɔnɔ sigidaw la même an ka milieu ninnu na quartier min an b'a kɔnɔ nin i bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ girigiri fan don a la i bɛ taa sɔrɔ Haïdara mɔgɔ don a tɛ ten il est défoncé de shaitan c'est-à-dire fɛn fɛn ye haramu ye mouchrikuya sira kan avec lui kuma bɛ o bolo bi o bɛ kuma ka taa sɔrɔ mouchriku kun kelen a t'a yɛrɛ wele ko ne ye silamɛ ye i bɛ taa mɔgɔ dɔ sɔrɔ an ka lamini na a tɛ seli fana bɛ se i piri pas Lazara a tɛ seli fitiri a tɛ seli safo a tɛ seli fayiri a tɛ seli n'i y'a tɛntɛn i bɛ taa sɔrɔ ko Haïdara ka mɔgɔ dɔ don n'i taara jotigi sɔrɔ a b'a fɔ ko karamɔgɔ si man di ale ye jotigi a b'a ka jo sɔnna ye a b'a fɔ ko karamɔgɔ si tɛ canfɔ fo jɔn fo Haïdara kelen Haïdara ka kasɛti bɛ n bolo yan mais c'est normal il vous représente contre l'islam mais n'a ma kanu lui aussi a bɛna janfa 2 fois Haïdara t'a faamuna mais les frères musulmans maintenant qui ont les stratégies pour combattre la sunna grave comme le Taoussé na à groupe numéro réseau kan ils sont tous les mêmes groupes de personnes aye sran yen ayere korso la faites attention à cela parce que nous ka jugu ka tɛmɛ Haïdara kan Haïdara lona naka également il est a ka mesfara fo cogo min na a ka jugumani o lona ka sigi c'est dans ce sens je veux dire Haïdara tɛ se ka mɔgɔw lase fili dɔ ma ninnu bɛ mɔgɔ la tɛmɛ o kan o y'a dangerosité o yɔrɔ de il est Taoussé kɛla sababu ye ka message la tɛmɛ Mali la fo ka kɛ sababu ye ka Mali wuli kuma ni ko nin kɔsɔn contre Haïdara ka kɔrɔ kɛ ko Haïdara ko n tun ko kunu ko n tun y'a fɔ kunu ko seli tɛ silamɛya ye ko mankan cira nɔ ko n bɛ min fɔ sisan ko seli yɛrɛ tɛ silamɛya la zakat t'a la nin t'a la nin t'a la a ka bɛɛ bɔ a la sisan voilà a tɔ kɛla vagabond ka ko ye sisan nusiya a tɔ ma kɛ nusiya ya n tun ko ten d'ailleurs même c'est comme ça a to ya ko ten cogo la a ko n tun ko kunu ko seli tɛ silamɛya ye mais a kuma cogo la ko n ka fazi yɛlɛma fazi kula ye jumɛn ye sisan a ma kɛ kasɛti ye wa i b'a fazi yɛlɛma fazi filanan n'o ye fazi laban ye o le k'a fɔ ko seli yɛrɛ t'a la jaka t'a la Taoussé ne bɛna mun kɛ o la ale le ka appel lancé Mali kɔnɔ Allahu akbar a kɛla mankan ye dɛ hali bi a mankan bɛ réseau kan k'ale bɛ Mali karamɔgɔ welela o ye Haïdara wele k'a lasigi situation nin kɔsɔn parce que urgence bɛ yen a bɛna mɔgɔ minnu wele nin i bɛ quoi ni ka danger ye sisan i b'a dɔn Haïdara kɛlɛ nin c'est pas basé sur la vérité à leur niveau mɔgɔ n'a bɛ radio kɛ a bɛɛ tɛ tiɲɛfɔla ye dɛ ale ka mɔgɔ min wele bu ye Mali la bu ye le soufi dangereux ko bu ye Haïdara lasigi ka kuma fɛ parce que Haïdara ko seli t'a la bu ye bɛ ko kɛla ka bidia kɔnɔ min ka jugu n'o ye mais Taoussé il appelle Bouye de faire asseoir Haïdara de lui parler c'est comme son ba bɛ dugu kɔnɔ ele ko suyani man ɲi i bɛ son belebeleba wɛrɛ wele ko suyani man ɲi dɛ karisa a ye son cɛ nin wele k'a lasigi ale bɛna fɔ k'i tɛ sonko kɛlɛ la dɛ i bɛ ne contre de la sinon n'olu de tɛ dɔ nin wele k'a ye kuma ne fɛ parce que nous vivons dans même an bɛɛ bɛ villa bateau kelen de kɔnɔ il a appelé Bouye il a appelé Maï Ouattara ka Traoré ba wele kabanko tuguni l'imam politicien un bidamɔgɔ de b'a wele di Diko ko fana ka Haïdara lasigi Diko bɛ Haïdara lasigi ka mun f'a ɲɛna il est bourré de bid'a l'égarement total
o cheni ko o fanaka farajamaka o ka kuma Aïdara fait parce que muna Aïdara ko kontu ko seli teslama ici ça va tala. Donc le danger aujourd'hui pour lui, le fait de dire ça là, o koka bombi Mali Karamogo be a Soufu wo a Kaburubatola wo olu beka benkelenkan kana Aïdara lali, ils vont lui dire quoi? Allahu Akbar. Donc nous ka kele ni me fa ka mon fort, il est sunamogo ni yorote ni na ni bébé na il est de kele contrôle là. Donc ça veut dire reste fika serein aklisi. Idan oroto kofe. Toi Hussein est devenu star sur le réseau. A photo be bladron, vidéo be kedron ka folou dama. Foli be di ivoire on mamali on ba ivoire on fo aller torola. Ame ivoire fo silama fo. Ame toi Hussein fo. Ama foni yani ni foli choy. Silama fait be Côte d'Ivoire amo fo la. Toi Hussein ka minke avec silama ka meka ni neke ni e jihadi leye sunna. C'est dit sunna be korota la quoi. Ni machallah. Ala kankuna dia. Mbalmake, toi Hussein, c'est un homme vraiment morbistrant agné. Il connaît un main, Allah a l'honneur de t'enfiner. On y moule le barakelen aère crossou bella, que ce soit au Mali, que ce soit ici en Côte d'Ivoire, que ce soit en Guinée, que ce soit en Burkina. Réseau Kani, faites attention. Aïdara a connu ses faits. Ne tombez pas dans le piège des hommes les plus dangereux. D'abord, le fait de se dire, ah, il y aura bien au côté de là où il est. Ça, c'est le problème. Parce que si on a mis Kasuna, on ne dit pas ça. Ça, laissons ça. Toi, où c'est ni à fois Aïdara Nina Biko, Aïdara Kafoko Seri Tala. Même quand il a la toi, où c'est ni ka vidéo B. Toi, où c'est Tara Aïdara ka Moroka Basila. Kata Foko. Quoi, Aïlo, Anga Aïdara Fo Aïe. C'est-à-dire, Moro nous, Aïdara Ereka Moro Nyefe. Ko Ayato. Olube Aïdara Kofo Aïe, allez toi aussi. Oh, il va leur quoi, ils sont dangereux. Wallahi, toi aussi, qui a mis Sabato Yoro, quand Juni Aïdara Kakumaka Labani. Quand je dis ils sont plus dangereux, il faudrait que je parle aussi. Toi aussi, ko Aïdara le nana slamaya kara anoulaya. C'est lui qui est venu nous enseigner l'islam. Aïdara le kamisiru la nyanamaya, les mosquées, misiru tunte nyanamaya la. Aïdara le nana dusku nyanamaya dusku tout est nyanamaya la. Aïdara le nana kranslamaya la. Kuri ka Aïdara ka nyanamaya fle, kabe komi Aïdara ka wajuru mike aka dinala se mike, kabe komi ama wati to ina makuma. Koni ka ke ala e alaba kiye. Kolu lebe Aïdara long. Ko ansar dini, kolu ka tagabolo olu lebe befe. Ko fono ye. Kabaga ira ala tuguni ko ansar dini shitana dinani ko siratul mustaqimudu ka datuguni ima somewa wallahi ala kelim bato dina ko sira le josona nu ya ngo josona subhanallah mo me joson sabati oluka sira ni ko josona u sege makobe kuma do la ka joson o be joson sabati mais hukman o ka juguni jore so maray malo ni ba fam mais mi marqué kono fo ame kumana o daira de kono idan huna to seni ka kumakani il a fait éloge de Aïdara 100% meilleur des hommes ka ali antuma ala kide somoro bonya choya local kide somoro be bonya chogomina comme nous on ne savait pas que c'est Aïdara qui est venu nous enseigner ça. La vidéo est là. Au cause l'omina aka kumani fo Aïdara mako e Aïdara la sigi modo tagala Facebook ka commentaire boloma ka ere ka video koroni bla ko pousser ko bla doni kerefe atigila mogo makuma sifla fode ako kabako. Mais qu'est-ce que vous me parlez là? Mais regarde stratégie des frères musulmans. Ote na fota Hussein il est venu fola bi il a mis que okajuni kunu taide il est le kacheni ka élogique ça veut dire que aka fefe ke kunu mushiriku ka défendre non aka juguma keo o loni sabatini kofe il est toi Hussein nana ni fo ko siratul mustaqimunu donc il est le camé ka follow qui est guerre parce que toi-même tu es dangereux parce que là tu dis hier qu'il était blanc aujourd'hui tu dis il est noir ame kuma juma ta me juma blanc ça c'est comportement des frères musulmans.
Donc ici, amena kitabu mi kalan. Karamoke minga kitabulo. Mohamed bin Abdul Wahab. Ama Jusson sabati. Au contraire, il a combattu le shirk. Oko ba farakoso. Aka kaburubato kele shiamogo ni sufu wila nofe. A juguyala depuis au lona kuba fara. Mais ala ka ninto afar la ka si sorode a balola ka si saman soro. Ala nana fanka do dawa min nana aka la ɲɛnamaya parce que ala kiden ko neman kisɛ san kɛmɛ o kɛmɛ ala bɛ mɔgɔw kɛ olu bɛ dina ni tiɲɛ kolakolaya. Il était parmi ces personnes là a mana ni fɛn kula ye o kɔsɔn an bɛna kitabu ni kalan sisan a lamɛn i b'a filɛ n'a ka idée bɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ na ye a tɛ yen n'a ka kuma sigi a bɛ na n'a dalu ye n'a ka kuma sigi a bɛ na n'a dalu ye mɔgɔ minnu tɛ tawhidi fɛ o bɛ fɛ ka cɛ kɛ tɔgɔ le san ka ban a la mɔgɔ min tɛ ala kiden fɛ t'a ka sunna fɛ neman kisi fɛ o tɛ sabaw fɛ ala ka jabu ma olu bɛ profiter ni cɛ tɔgɔ ye mais o b'a lɔn ko cɛ ni nana ni tawhidi ko kɛlɛ de a nana ni sunna ko kɛlɛ de o kosɔn a nana jotigi mun sɔrɔ a n'a kaburubatola mun sɔrɔ ka juguya de kɛla ka tɔgɔ la la k'u b'a tɔgɔ ci o kosɔn n bɛ min f'u ye ni ko i b'i yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ ni ala kiden ye i k'i kunna bɔ yɔrɔ yɔrɔ o b'a f'i ma di wahabiya ala kiden yɛrɛ tun ye wahabiya le ya n'i ko k'i tɛ musirikuya fɛ o b'a ko k'e ye wahabiya le ya hali ni dɔ k'i ye bon kɔnɔ ten ko cɛ i tɛna mɛn dɔɔni d'i ma a ka bolo don ka fɛn dɔ bɔ tafo dɔ k'o d'i ma i ko non 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 ne tɛ ne m'a dɔn k'i ye wahabiya le o donc n'i sɔnna ala kelebanciya la on te colle le mot wahabiya n'i sɔnna ala kelen ka sira la ɲagamini t'a la on te colle mot wahabiya mais ni le min ko ye silamɛ ye i bɛ jo sɔn di wala toi au moins ce n'est pas un wahabiya ni le min ye k'i ye silamɛ ye i bɛ yɛrɛ lakolonya i tɛ hijabu don i bɛ to tɔgɔma na i musotɔ i baluguyalen i bɛ to ka tagafe foni ka siri i yɛrɛ mɔgɔ b'i ye u bɛ maloya i yɛrɛ place la wolangana b'i kana falun na ni ko muso e ye silamɛ ye i tɛ i yɛrɛ hijabu ko ne ka fɔ i ɲɛna ko e mun ye wahabiyaw de b'o yɛrɛ sutura an b'a yɛrɛ lebu ka bɔ kɛnɛma donc fɛn fɛn ala tanama ko ye n'i y'o baara silamɛya kɔnɔ ça montre que tu n'es pas wahabiya o la Cheikh bin Bazi ko a m'a fɔ k'a ye wahabiya ye dɛ a ko ni wahabiya lali mɔgɔ la n'o de ye ala kelen bato de ka ala kelen ka sunna ɲɛnamaya c'est à dire ka tugu diina tiɲɛ kɔ c'est que dans ce cas je suis un wahabiya parce que c'est pour dire a tɛ tɔgɔ de nɔfɛ a bɛ juma de nɔfɛ ala kelen bato o de man d'a ye a bɛ fɛ ka nin de kɛ tɔgɔ ye donc n'o de an sɔnna ni nin de kɔrɔ maana ye mais o bɛɛ n'a ta sunamɔgɔ ye sunamɔgɔ de an t'a fɔ k'an ye wahabiya ye parce que n'an ko an ye wahabiya ye u b'a fɔ ko non k'an k'an ka diina ta jɔn fɛ Mohamed bin Abdul Wahab ka d'a sɔrɔ an k'an ka diina ta Mohamed bin Abdullahi o de ye ala ka ciden ye ni cɛ nana ni fɛn ye min fɔnna o kɔ an b'a kɛ di an b'a garder wa o ye fɛn dɔ yira an na ko Mohamed bin Abdul Wahab ko di an ma ko fɛn kula lo an ka logique lo an ka principe dɔ lo sunna kɔnɔ n'a kelen bɛ sɔrɔ wala a tɛ yen. Il n'y en a pas, c'est les histoires. Bon, Amitani.